राशि लड्डू रे एक गोटे जिनिस दे दिंतु राशि लड्डू पूरा परफेक्ट बनिबो आ बनैबा को भी अति सहज लागिबो। जो माने नुआ करूछंती सेमाननको भी टिके भी कष्ट लागिबोनी। नमस्कार दर्शक बंधु, मो हाथ रंधा चैनल को आपण माननकु बहुत बहुत स्वागत करूछि। आज मु आपण माननक सहित राशि लड्डू रेसिपी शेयर करबा को जाउछि। आशा करूछि रेसिपीटी समस्त को पसंद आसीबो। तो चलंतु भिडियोटी आरंभ करिबा। एठी देखंतु, एठी मु नेछि 800 ग्राम रो राशि। आउ ए जो राशि नहीं एठी मु धला राशि नहीं, एठी 2-3 प्रकार राशि मिली थाए। तो सेथिरु मु पूरा धलाटा नैनी, टिके कम धला थिबा माने टिके ऑफ व्हाइट कहले चलिबो, सेई राशिटा को मु नै जाइछि। आ गोटे थाए कला राशि जोटा कि चोपा लगा। तो एठी देखंतु, एबे मु नैछि गुड़। जेतिकी परिमाण रो आपण माने राशि नौछंती पूरा परफेक्ट सेई मापरे नहीं जिबे गुड़। माने 800 ग्राम राशि पाई मु एठी 800 ग्राम रो गुड़ नैछि। एमिति नेले कोन होबना, हमर लड्डूटा बहुत बढ़िया बनिबो आ परफेक्ट भी हबो। टिके जदि एपट सेपट हुए ना, गुड़ टिके कमी जाई पारे। गोटे गोटे गुड़ भी टिके भल से अठा धरी न थाए, एमती सब हेई थाए। तो सेथि पई कि आपण माने नेले ठीक समान समान जेतिकी गुड़ सेतिकी राशि नेबे। तापर एठी देखंतु, मो गैस को ऑन कर देगी, सेथिरे कड़ाई गरम करके नौची राशि को भाजिबा पई। राशि आपण एठी आधा आधा करी भाजी नेबे। कड़ाई देखिकरी जदि बड़ कड़ाई नौछंती तो पूरा पूरी भाजी परिबे। आउ राशि को एमती हल्का हल्का लो फ्लेम रे भाजी नेबे, टिके कलर चेंज हेबा पर्यंत। तो एठी देखंतु, आउ राशि गुडी को मध्य टिके कड़ाई रे गरम हेले टिके फुली जाई थाए, क्रिस्पी आसी जाई थाए। एठी देखंतु कलरटा केमती आउ टिके चेंज होई जाईची। एई भली भाबरे हमें बाकी गुडी को मध्य भाजी नेबा। सेई कड़ाई रे मु एठी दउची बादाम। बादाम एठी मु नेइची 200 ग्राम रो। 800 ग्राम राशि सहित मु दउची 200 ग्राम रो बादाम। बादामटा देले कोन होबना, हमरो जो राशि लड्डूटा बनिबो ताथरे गोटे गोटे बादाम खाइले बहुत बढ़िया मजा आसीबो। सेथि पई कि मु बादाम दउची। जदि आपण माने दबा को चाहू नांती तो स्किप करि परिबे। बादाम को मध्य आमे लो फ्लेम रे हल्का हल्का भाजी नेबा। एमती भाजिले कोन होबना, टिके टिके साउंड आसीबो, टक टक साउंड आसीबो, माने हमरो बादामटा भलो से भाजी होची। आउ तार चोपा गुडी को मध्य देखि परछंती टिके टिके छाडी आसिलानी। तो एबे आमे ताको गोटे थाली की काढी नेबा। टिके ठंडा हला परे ता चोपा गुडी को छडी देबा। एठी देखंतु, आपण माने देखि परछंती। तापरे एबे मु सेई कड़ाई रे गोटे चम्मच घियो देई देउची, देसी घियो। आ सेथिरे आमे गुड़ पकाई नेबा। गुड़ एमती जो टेला गुड़ मिली थाए गोटालिया, ताकू टिके एमती मु कुटी नेची। कुटी नेले कोन होबना, मुटे आसानी होबो, बहुत सहज होई जिवो टिके तरलिबा पई कि। आ अल्प टिके पानी देबे। पानी देले कोन होबना, गुड़टा जल्दी पोड़ीबनी। पानी एठी मु अल्प टिके देइची, हाथ रे टिके छिंची देले भी चलिबो, किछि असुविधा नाही। ताकू टिके मु मिक्स करि नेउची। तो एठी देखंतु, गुड़ गुडी को टिके मिक्स करि नेबा। तापर एठी गोटे कुल्ला रे मु ए जो बादाम गुडी को रखी देइची, टिके ठंडा होई आसुची। तथापि मु ताको गोटे कपड़ा रे धरिकी एमती छड़ेई नेउची। आपण माने देखि परछंती, एमती छड़ेले को हमना गरम रे भी आपण माने बहुत बढ़िया से छड़ेई परिबे। बाकी गुडी को मु एमती हाथ रे टिके टिके जहा गोटे गोटे अछि ताको एमती छड़ेई नेबी। किंतु कुल्ला रे हमरो बाउंस पतिया कुल्ला रे एमती करिले बहुत बढ़िया से छाड़ी जाई थाए। तापरे आमे ताकू चोपा गुडी को अलगा करिबा। मते एते भलो से तो पाछुडी आसेनी, तथापि मु चेष्टा करूची करिया पई कि। एठी देखंतु, घरे माँ सासूंकठू जहाँ देखिची मु सेई को देखिकी अनुसरण करूची, बस आ किछि नाही। तो एबे आपण माने देखि परछंती टिके सफा होई गलानी। एबे आमे ताको गोटे गिना को काढी नेबा। टिके टिके हल्का हल्का टिके पाछुड़ी देले कोन होबना, अल्प अल्प पळैबो तार चोपा गुडी को। तापरे एठी देखि परछंती हमर गुड़ पाग। गुड़ गुडी को पूरा मेल्ट होई गलानी, फेण फेण होला बळी देखा जाउची। ताकू मु आपण मानकु देखाइबी गोटे प्लेट रे पकेइकरी केमती होईची। एठी देखंतु, पानी रे तो जमी तो जाउची, किंतु आउ टिके मते लागुची हबो। तो मु देखौची आपण मानक हाथ रे।
ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କି ତଳେ ଲାଗିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଏମିତି ବୋହିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତାର ବି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଲଡ଼ୁଟା ଦାନ୍ତରେ ଚୋବେଇଲା ବେଳେ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ ଦାନ୍ତରେ, ଆଉ ଟିକେ ଟାଣୁଆ ଲାଗିବ, ଯେମିତି ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଭଳି ଚୋବେଇଲା ଭଳି ଲାଗିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ପାଗଟାକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା। ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟାଳିଆ ହେଇକି ବାହାରୁଥିବ ପାଣିରେ ପକେଇଲେ ସେମିତି ରହିବା, ନରମ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଗୋଟାଳିଆ ହେଇକି ବାହାରୁଥିବା ଦରକାର, ସେଇଭଳି ପାଗ ଆମକୁ ଦରକାର। ଆଉ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି। ସେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଜିନିଷଟା ପକେଇବି କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଦେଖେଇବି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଅଛି ତାକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ପାଗଟା କେମିତି ହୋଇଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି ମାନେ ପାଣିରେ ପକେଇଲା ପରେ ସେଇଟା ବସି ଯାଉଥିବ, ଯେମିତି ଗୋଟାଳିଆ ହୋଇକି ବାହାରୁଥିବ। ଗୋଟାଳିଆ ହୋଇକି ବାହାରିଲେ ଆମର ଗୁଡ଼ ପାଗଟା ପରଫେକ୍ଟ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜାଣିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଛି ପାଗଟା। ଏଇ ପାଗଟା ହିଁ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏମିତି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଟିକେ କ୍ରଞ୍ଚିନେସ୍ ଆସିଥାଏ ଆମର ଯେଉଁ ଲଡ଼ୁ ଖାଇବାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କ୍ରଞ୍ଚିନେସ୍ ରହିବା ପରେ କିଛି ଦିନ ରଖିବା ପରେ ହିଁ ସେ ଗୁଡ଼ଟା ନରମ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଲଡ଼ୁଟା ନରମ ହୋଇଯାଇଥାଏ କିଛି ଦିନ ପରେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ଗୁଡ଼ ପାଗ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ରାଶି ଲଡ଼ୁ ବନାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ପଦ୍ଧତିରେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଏବେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସିକ୍ରେଟ୍ ଜିନିଷଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା। ଏଇଟା ପକେଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା କେମିତି ଫେଣ ଫେଣ ହୋଇକରି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସୁଛି। ଏମିତି କଲେ ଆମର ଲଡ଼ୁଟା ଆହୁରି ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ ଆଉ ଫ୍ଲପି ବନିବ, ପୁରା ହାଲକା ଲାଗିବ ହାତକୁ। ଏମିତି କଲେ ଖାଇବାକୁ ବି ମଜା ଲାଗିବ। ଆକୁ ଘାଣ୍ଟି ସାରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ରାଶି ଗୁଡ଼ିକ ପକାଇଦେବା, ବେଶୀ ସମୟ ରଖିବେନି। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିକିରି ତାକୁ ଘାଣ୍ଟୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପକାଇ ନେବା। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଘାଣ୍ଟିବା। এই ଘାଣ୍ଟିବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ ନ କରିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଲଡ଼ୁଟା ଟାଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ବାଦାମକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଏଠି ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଉପରେ ରଖିକି। ଏବେ ଆକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ତଳକୁ କାଢ଼ି ନେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା କଡ଼େଇରେ ମୁଁ କେମିତି ଟିକେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି, କଡ଼େଇଟା ଟିକେ ଛୋଟ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଆକୁ ତଳକୁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ତଳକୁ କାଢ଼ିକିନା ଆମକୁ ରାଶି ସହିତ ଗୁଡ଼ ସବୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିକ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଲଡ଼ୁର ପାଗ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମର ରାଶି ଲଡ଼ୁର ପାଗଟା ହେଇଛି। ଆଉ ଏତେ ଗରମ ଅଛି ଯେ ହାତ ତ ବିଲକୁଲ ବି ଏବେ ଲଗେଇ ହେବନି। ତଥାପି ଏଇ ଯେଉଁ ରାଶି ଲଡ଼ୁ ବନେଇବା ସମୟରେ ଆମକୁ ଟିକେ ସାବଧାନର ସହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପାଖରେ ଘରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ନିହାତି ଡାକିବେ, ନହେଲେ ହାତ ଜଳିଯିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଆମେ ଗରମ ଗରମ ହିଁ କରିଥାଉ। ତ ଏବେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଘିଅ ମାରିକି ରଖିଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ଗରମ ଗରମ ଗୁଡ଼ଟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲଡ଼ୁ କରିକି ଥାଳିରେ ରଖିବା ନା, ସେ ଟିକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଠା ଧରିଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁଡ଼ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ଲାଗିବନି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଯନ୍ତନୀ ଆମର ରଖିଛେ ରାଶି ଲଡ଼ୁର ପାଗଟାକୁ ତାକୁ ସେ ଥାଳିକି ଓଜାଡ଼ି ଦେବା। ଥାଳିକି ଓଜାଡ଼ି ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ଟିକେ ପବନ ବାଜିବ, ଆଉ ଆମେ ଗଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ ସାଇଡ଼୍ରୁ ନେଇ କରିବା ପାଇଁ। କଡ଼େଇଟା ତ ବହୁତ ଗରମ ଅଛି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବନେଇବାରେ ମୋତେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକିଥିଲି। ତ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଖାଲି ବନେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ଟିକେ ପାଣି ନେଇଯିବେ, ପାଣି ହାଲକା ମାରିକିରି ଏମିତି ସାଇଡ଼୍ରୁ ଟିକେ ଟିକେ ନେଇକିରି ଲଡ଼ୁ ବନେଇବେ, ଦେଖିବେ ପରଫେକ୍ଟ ଲଡ଼ୁ ବନିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ଟିକେ ତାତି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଲଗେଇଛି ବୋଲିକି ଟିକେ କମ୍ ଲାଗୁଛି ଗରମଟା। ପାଣି ହାତ ହେଇକି ପ୍ରଥମେ ଲଡ଼ୁଟାକୁ ଆଗ ଧରି ପକାଇବେ, ତାପରେ ତାକୁ କରିବେ, ଆଗ ପକାଇଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ସବୁଯାକ ଏକାଠି ହୋଇଯିବ ତାପରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିବେ, ଦେଖିବେ ଲଡ଼ୁ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ହେବ। ହାତ ପୁରା ଜଳିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ହାତକୁ କେମିତି ଲାଲ ଲାଲ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି।
बेले बेले तो फोटका हो जाए मुझे देखी आमर सासू माँ सब बनैला बेले हाथ गुरा पूरा लाल चहचह पड़ जाए। तो ये देखूँ गोटे थाली की मुझे सब काढ़ी रखी नौ सांग आ मु दी जन जाक मिसिकी करुचु। एमती कले कौन हम ना टी जल्दी हो ये ठंडा हवा पर्यंत अपेक्षा कले कौन हम ना से सबू एकाठी गोटाए जगार रही पूरा राशि लड्डूर पहाड़ होती आपण मैंने जल्दी जल्दी करेंगे। तो ये देखूँ एवं आम सब लड्डू गुड़िक जल्दी जल्दी कर पकईवा। तो ये देखूँ आमर सबुजाक लड्डू परफेक्ट भाव में बनिकी रेडी हो जाइए। लड्डू ये राशि लड्डू रे बादाम गोटे गोटे पार्टी बाजिले बहुत टेस्टी लगी थाए खाइबा को मजा लगी थाए। जदि आपण मानक पसंद नहीं तो आपण माने बादाम टाको स्किप करि परिबे। तो फ्रेंड्स एमती राशि लड्डू बनातु खातु। एमती तो शीत दिन में बनई था शीत दिन साधारणतः आमर राशि लड्डू खाइले देहपाई बहुत भल होता है बहुत उपकारी होता है। पिला मानकु भी एमती सकाळ सकाळ गोटे गोटे खाइबा को देबे खाली पेट रे बहुत भल रहिबो। तो फ्रेंड्स आपण मानकु मोर ए रेसिपीटा केमिति लागिला आपण माने मते निश्चय कमेंट करिवे। चैनल रे नुआ आसुथिले चैनल टी को सब्सक्राइब करिवे। जदि मो ठारू कोनोसी नुआ रेसिपी दरकार थाए तो आपण माने मते कमेंट बॉक्स रे जणाई परिवे। तो फ्रेंड्स देखा हबो मोर आ गोटे एपिसोड रे आ गोटे नुआ रेसिपी सहित। रहुछि नमस्कार जय जगन्नाथ।